ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏସ୍ଏସ୍ବି ଟିଜିଟି ଏଲ୍ଟିଆର୍ ଓଏସ୍ଟିଟି ଓଟିଟି ଅଲ୍ ଟିଚିଂ ଏକ୍ଜାମର ପେଡ଼ାଗୋଜି କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି। ଆମର ଯେଉଁ ପିଇଟି ପିଲା ରହିଲେ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଟିଚର୍ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପେଡ଼ାଗୋଜି କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପାର୍ଟଟା ଅଛି ତାର ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଟପ୍ MCQ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରେଇ ଦେଉଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ ପୁରା ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜମା ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନୋଟ୍ କରିକି ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକି ପଳାଇବେ। ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଛି, ସେଇଠି ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟରୁ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖି ନେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପସନ୍ ସହ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆଜିର, ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ 3 sets of curls with the same weights 4 days a week to strengthen the bicep. This best illustrate which of the following principle of training। ଦେଖରେ ଏଇ ଯେଉଁଟା ଆମର କହିଛି ଆମର ଯେଉଁ ବାଇସେପ୍ସ ଯେଉଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଡେଭଲପ୍ କରୁଛନ୍ତି 3 ସେଟ୍ରେ ୱେଟ୍ ଚେକୁଛନ୍ତି 4 ଦିନ ପାଇଁ, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂଟା ହେଉଛି ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ଟାକୁ ପିଲେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ବୋଲି କହିଛି। ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ସ୍ପେସିଫିସିଟି ଅଫ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ୍ ନାଁରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ରିଭର୍ସିବିଲିଟି, କ'ଣ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ରିଭର୍ସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଇଫେକ୍ଟ ନା କ'ଣ ଦେଇଛି ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ରିସ୍ୟୁପିରେସନ୍। କ'ଣ ହେଇଯିବ କୁଆ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆମର ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ଟା ହେଉଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଟା ହେଉଛି, ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି ବୋଲି ଆମକୁ ସେ ପିଲେ ପଚାରିଛି, ବୁଝିପାରିଲେ ନା ରେ। ଆମର ଯେଉଁ ବାଇସେପ୍ସ ଯେଉଁ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ବାଇସେପ୍ସ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମର ଯେଉଁ ବାଇସେପ୍ସ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପେସିଫିସିଟି ଅଫ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ୍, ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ରିଭର୍ସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଇଫେକ୍ଟ ନା କ'ଣ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ରିକ୍ୟୁପେରେସନ୍। କ'ଣ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ 51 କ'ଣ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କୁହ କୁହରେ ପିଲେ 51ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ କୁହ, କ'ଣ ହେଇଯିବ 51ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପେସିଫିସିଟି ଅଫ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍। କ'ଣ କୁହନ୍ତି ତାକୁ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପେସିଫିସିଟି ଅଫ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ସାର୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ହେଲ୍ଥ ରିସ୍କ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ କ୍ଲୋଜଲି ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ପୁଅର୍ ଫିଟନେସ୍ ଲେବୁଲ୍। ଆମର ୟା ଦେହରୁ ପୁଅର୍ ଫିଟନେସ୍ ଲେବୁଲ୍ ରହିଲେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରପର୍ଲି ଫିଟ୍ ନ ରହିବା, ଆମେ ଯଦି କ'ଣ ପ୍ରପର୍ଲି କ'ଣ ହେବ ଫିଟ୍ ନ ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମର ହେଲ୍ଥ ପ୍ରତି ରିସ୍କ ଅଛି। କେଉଁ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭିଟା ସବୁଠୁ ଆମର କ'ଣରେ ଅଧିକା ଆମ ପାଇଁ ଖରାପ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ମାର୍ଜିନାଲ୍ ହେଡ଼େକ୍, ସେମିତି ତ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହୁଏରେ ପିଲେ କିଛି ନାହିଁ। ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ 54 ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ କ'ଣରେ ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର। ଆଉ କ'ଣ ସସ୍ପେକ୍ଟିବିଲିଟି ଅଫ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ନେଭର୍ ଡିଜିନେସନ୍ ନା କ'ଣ ହେଇଯିବ 54 ଅପସନ୍ ବି ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଇଜ୍ ଜେନେରାଲି ଆନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ସ ଫର୍ ପିପୁଲ୍ ୱିଥ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ବିକଜ୍ ଫିଜିକାଲି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଲ୍ପସ୍। ଜାଣିଛ ଯେଉଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ହୁଏ ସେମାନେ ତ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ନିଅନ୍ତି, ତା ସହିତ ଦେଖିବ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ କୁହେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବାକୁ ରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବାକୁ। ଏଇ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି। କ'ଣ ହୁଏ ରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ସେଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ପାନକ୍ରିଆଜ୍, ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଦ କ'ଣ ବିଲ୍ଡ ଅପ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲଡ଼, ଏଲିମିନେଟ୍ ୟୁରିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଡାଇବେଟିସ୍, ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଡାଇବେଟିସ୍, ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଇନ୍ ଭିଜନ୍। ପୁରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟେ ପିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଦ ବିଲ୍ଡ ଅପ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର। ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆସ ବୁଝିବା। ଦେଖ ଦ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଫ୍ 5 and 6 year old children are like to be more physically demanding than the activity pattern of younger children mainly because of improvement of ଆମର ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ପ୍ୟାଟର୍ନ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆର ଆଉ ବଡ଼ ଛୁଆ ଭିତରେ କ'ଣରେ
ଫିଜିକାଲି ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଥାଏ ସେଟା କ'ଣ କାହାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ ବୋଲି ଆମକୁ ସେ ପଚାରିଛି କ'ଣ ହେଇପାରେ ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ହାତର ଫଙ୍କସନ୍ ହଉ ଗୋଡ଼ର ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଫାଇନ୍ ମୋଟର ଆମ କ'ଣ କହିଲେ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଯେଉଁ ଲେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କାଟିବା ଏଟା କହିଲେ ଆମେ ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର କ'ଣ ହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ବଲ୍ ଖେଳିବା ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ିବା ଖେଳିବା ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ରନିଂ କରିବା ସାଇକ୍ଲିଂ କରିବା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର ବଡ଼ ପିଲା କ'ଣ କରନ୍ତି ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲା କ'ଣ କରନ୍ତି ଫାଇନ୍ ମୋଟର ହାତରେ ଖେଳିବେ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ କିଏ କରିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଟିଂ ହେଉ କାଟିବା ହେଉ ଏରା ସବୁ କ'ଣରେ ଫାଇନ୍ ମୋଟର ଏଟା କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଗ୍ରସ୍ ମୋଟର ବୁଝିପାରିଲ ନା ରେ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଆସ କ'ଣ ଦେଇଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ବେଷ୍ଟ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ସ ଏ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ଆଡାପ୍ଟେସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରେଜଲ୍ଟସ୍ ଫ୍ରମ୍ ରେଗୁଲାର ଏରୋବିକ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଟ୍ରେନିଂ ରେଗୁଲାର ଏରୋବିକ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେୟାର ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇନକ୍ରିଜିଂ ଇନ୍ ଦ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ସ ଦ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ସ ପର୍ ମିନିଟ୍ the structure of respiratory system is altered causing beneficial changes in respiratory function the body is better able to produce energy from fat store as triglycerides there is an increase in the percentage of fast twitched muscle fiber in the body कौन जो 59 राइट आंसर ऑप्शन सी द बॉडी इज बेटर एबल टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फैट स्टोर्ड ट्राइग्लिसराइड्स बुझिपाल ना रे हमर कोन फैट कोन बहुत एनर्जी हमको प्रोवाइड करे बुझिपाइल तापर क्वेश्चन देखिबा आस पिले कोन देइची देखो तापर क्वेश्चन हमको कोन देइची देखो रे कौन देइची आन इंडिविजुअल हु करेंटली जॉग्स आउटडोर जॉगिंग करके आइला फॉर एक्सरसाइज वुड लाइक टू ट्राई ए लो इम्पैक्ट अल्टरनेटिव द इंडिविजुअल वांट्स एन एरोबिक एक्टिविटी दैट वुड एक्सपैंड अबाउट as many calories as jogging and that would also tone lower body muscles such as thighs buttocks which of the following activity would be an appropriate initial consideration कोटा गोटे appropriate consideration है बारे ऑप्शन डी inline staking कौन बारे पहले ऑप्शन डी inline staking तापर क्वेश्चन देख रहे पहले कौन देइची which of the following type of fitness equipment is often an effective motivational tool because it helps track steps taken and distance cover while moving ताको हमें कौन कहते रे कौन है जो राइट आंसर ऑप्शन ए देइची हार्ट रेट मॉनिटर कौन ऑप्शन बी देइची एलिप्टिकल मशीन ऑप्शन सी देइची पेडोमीटर ऑप्शन डी कौन देइची रे बायो इलेक्ट्रिकल इम्पेडेंस एनालाइजर कौन जो रे ऑप्शन सी पेडोमीटर 63 कौन जो रे ऑप्शन सी पेडोमीटर तापर क्वेश्चन देखिबा कौन देइची हमको देख रे which of the following exercise would be most effective for developing core strength हमर जो भीतर स्ट्रेंथ टाको हमें डेवलप करिया पई हमें कोन करिया रे डेली पुशअप मारिबा ना बाइसेप कर्ल करिबा ना एब्डोमिनल कर्ल अप करिबा ना हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करिबा कोन करिया रे पहले राइट आंसर हे जिवो ऑप्शन सी एब्डोमिनल कर्ल अप कोन करिया रे एब्डोमिनल कर्ल अप करिबा तापर क्वेश्चन देखो कौन देइछि रे हमकु 66 which of the following types of fitness training is best choice for an individual who wish to improve overall muscle definition and tone देखो जो हम ओवरऑल हमर फिटनेस टा बढ़िया को चाहउचंती हमर स्ट्रेंथ बढ़िया को चाहउचंती हमें कौन करिया बोली से हमकु पचारिछि कौन हिजबो रे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विथ कौन मॉडरेट डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस एंड हाई नंबर ऑफ देखो रे कौन हिजबो consider which type of activities एटा नहीं रे कौन जो देखो strength training with a moderate degree of resistance and a high number of repetition देखो strengthening करबा हम स्ट्रेंथ को हम ट्रेनिंग को मॉडरेट लेवल रे हम रेजिस्टेंस करबा आ कोन रिपीटेशन करबा बार बार पर डे बेसिस रे से जिंसरा सब करबा कोन जो रे 66 ऑप्शन ए हे जो राइट आंसर कोन जो बोले 66 ऑप्शन ए हे जो कोन राइट आंसर 67 देखो ए स्ट्रेट लेग्ड स्टैंडिंग टॉय टच इज कंसीडर ए हाई रिस्क एक्सरसाइज प्राइमरीली बिकॉज इट एटा काहे कि गोटे हाई रिस्क रो हम कोन रे कोन
କ'ଣ ହାଇ ରିସ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ସର୍ଭିକାଲ ଲିଗାମେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନକ୍ରିଜ୍ ସର୍ଭିକାଲ ଡିସ୍କ ପ୍ରେସର ନା ଇନକ୍ରିଜ୍ ପ୍ରେସର ଅଫ୍ ଲମ୍ବର ଡିସ୍କ ଆଣ୍ଡ କ'ଣ ଓଭର ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଲମ୍ବର ଲିଗାମେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ ଯିବ 67 ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ଲମ୍ବର ଡିସ୍କ ଆମର ଯେଉଁ ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାର କ'ଣ ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ହେଇଯାଏ, ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଯିବ କି କ'ଣ ହେବ ଲିଗାମେଣ୍ଟଟା ଯଦି ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାଟ୍ ଛାଡ଼ିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ 66 ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଉଡ୍ ବି ମୋଷ୍ଟ ଲାଇକଲି ପୁଟ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଆଟ୍ ରିକ୍ସ ଫର୍ ଏ ମସଲ୍ ପୁଲ୍ ଅର୍ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କ'ଣ ଯିବ 68 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି କ'ଣ ୟୁଜିଂ ଷ୍ଟାଟିକ୍ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ରାଦର ଦ୍ୟାନ୍ ଡାଇନାମିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ଟୁ କୁଲ୍ ଡାଉନ୍ ଆଫ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଟ୍ରେନିଂ working lower body muscle on Mondays and Thursdays and upper body muscle on Tuesdays Fridays allowing muscle to rest for 1 or 2 days between କ'ଣ strength training session option D କ'ଣ ଲେ exercise a particular muscle group without working its opposition muscle group କ'ଣ ଯିବ quadriceps but not hamstring କ'ଣ ଯିବ 68 option D जो କ'ଣ ଲେ right answer। ତାପରେ क्वेश्चन ଦେଖିବା weight bearing and strength training exercise are particularly appropriate activity for older adults concerned about कौन 69 they is strengthening the lungs ना reducing the risk of heart disease ना रे increasing feasibility एटा हबनी कौन reducing the risk of fracture केमिति fracture हब नै fracture कम हब आमे तापर कौन करिया रे ध्यान दबा बुझी पाइलो। तापर क्वेश्चन देख which of the following best describes to major function of carbohydrates in the body कार्बोहाइड्रेट रो मेजर फंक्शन कौन ले पिले ऑप्शन सी हो देख राइट आंसर प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर सेल्स एंड मेंटेनिंग एन एनर्जी कौन रे रिजर्व कौन जी रे आमर काम करियो एनर्जी सेल प्रोवाइड करियो सेल को एनर्जी आ मेंटेन करियो कौन ले एनर्जी रिजर्व को बुझी पाइल ना रे। तापर क्वेश्चन देख which of the following website provides access to an କ'ଣ interactive personalized system for accessing and monitoring one's current diet and physical activity level on ongoing basis କ'ଣ ଯିବ 71 राइट आंसर पिले ऑप्शन ए किए रे USDA चूज माई प्लेट किए दिए रे US କ'ଣ ଯିବ 71 କ'ଣ ଯିବ रे ऑप्शन ए USDA चूज माई प्लेट बुझी पाइल रे। तापर क्वेश्चन देखिए आस ड्यूरिंग व्हिच स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर टोटाली डेली कैलोरीज नीड ग्रेटेस्ट सबुठू को पीरियड रे हमको हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कैलोरी दरकार समस्ते तुम यहाँ जानिच मु आशा करुच्ची ऑप्शन देछि इन्फांसी अर्ली चाइल्डहुड एडोलसेंस ना कौन अर्ली एडल्टहुड कौन जी राइट आंसर पिले कौन जी राइट आंसर एडोलसेंस कौन जी राइट आंसर पिले एडोलसेंस बुझिपाइल रे। तापर क्वेश्चन देख which of the following nutritional areas should be particularly concerned for children aged between 9 to 14 years because of bone growth and development that occurs in this age range कौन जो 73 रे राइट आंसर पिले देख adequate fiber intake adequate carbohydrate intake adequate fat intake adequate calcium intake कौन जो 73 राइट आंसर है जो ऑप्शन डी adequate कैल्शियम इंटेक कौन जी adequate कैल्शियम इंटेक। तापर देख बॉडी कंपोजिशन इज ए कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंसर्न्ड प्राइमरली विथ हेल्थ फिटनेस जो बॉडी कंपोजिशन प्राइमरली क्या सहित रिलेट कर रहे पिलाटा आमर ऑप्शन डी देख राइट आंसर रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ फैट एंड कौन लर्न टिश्यू इन द बॉडी प्रपोर्शन फैट के टिश्यू बॉडी सिस्टम को मेंटेन करिवो बुझी पाइल रे। तापर क्वेश्चन देखिए आस कौन देइछि हमर देख रे पिले तापर क्वेश्चन कौन देइछि देख तापर क्वेश्चन कौन देइछि फिजिकल एजुकेशन असेसमेंट स्ट्रेटजी आर लाइक to be most effective
when careful planning is done to ensure that assessment फिजिकल एजुकेशन जो आम आसेसमेंटा हुए केयरफुली प्लानिंग करा जाए आसेसमेंटा केमिति हम कौन हो यार राइट आंसर पे आर प्रेजेंटेड इन रिटेन फॉर्मेट दैट फैमिलियर टू स्टूडेंट अचीव एन इक्वल बैलेंस बिटवीन इनफॉर्मल एंड फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट यूटिलाइज कंसिस्टेंट डायरेक्शन एंड टेस्टिंग कंडीशन आर अलाइंड विथ स्टूडेंट आउटकम्स एंड इंस्ट्रक्शनल फ्रेमवर्क कौन राइट 90 राइट आंसर ऑप्शन डी आर अलाइंड विथ स्टूडेंट आउटकम्स एंड इंस्ट्रक्शनल फ्रेमवर्क। तापर क्वेश्चन देख प्लेइंग ए साइमन सेज एक्टिविटी विथ किंडरगार्टन 20 kg स्टूडेंट कहूँ would be an appropriate strategy for physical education teacher to use evaluate students ability to follow direction and to कौन distinguish among locomotor skill demonstrate body awareness concept use effective balancing skill differentiate personal space from general space कौन 91 right answer बोले option B demonstrate the body awareness concepts बुझिपाइल रे। तापर देखो कौन देजी when using standardized norm reference assessment software to assess physical education student it is most important to ensure कौन जो राइट आंसर देखो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीड्योर आर फ्लेक्सिबल द टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट एम्प्लॉइज ए स्टैंडर्ड मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट टेस्ट आइटम correspond to specific level of psychomotor taxonomy the demographic characteristic of the norm group are similar to those of the group being tested कौन जी 93 ऑप्शन डी है कौन बोले राइट आंसर कौन जी 93 जो राइट आंसर। तापर क्वेश्चन आस देखिए पे कौन देछि हम पई देख एटा हम रहबा आज लास्ट क्वेश्चन पे एटा देख आज रहबा कौन लास्ट क्वेश्चन आज पे संडे थी से बहुत कम था मुझे व्यस्त थी काली आम कौन पुणी आप पर डे जो टाइम डेली कौन फिजिकल एजुकेशन क्वेश्चन अपलोड हुए से टाइम हो आज टी लेट हो गला बुझिपाल ना रे ड्यूरिंग एन आउटडोर सोकर एक्टिविटी ऑन ए हॉट ह्यूमिडिटी डे ए स्टूडेंट बिकम डेजी आमर सोकर एक्टिविटी कौन पे मुझे पूर्व क्लास रे कही गोटे सोकर एक्टिविटी कौन दीपटे दुटा पोल थी तुम से बॉल टाक चार्टा खंडे पोल थी मझे छोट छोट भाया तुम बॉल टाक मझे एपट सेपट करके नब से कथा कही गोटे सोकर एक्टिविटी बेले हट खरा दिन में गोटे पिलाटे डेजी सोक फिलिंग करुच्ची द फिजिकल education teacher moves the student and side spot and notes sign of heat execution कौन heat कौन execution in student which of the following steps should the teacher take next in the treating the condition से ही condition ले teacher कौन करे पिलाटा को केमिति treat करिवे cover the student with a light blanket and कौन elevate his or feet cool the student skin with कौन isopropyl alcohol आउ कौन लगे गिव द स्टूडेंट सिप्स ऑफ वाटर और कौन स्पोर्ट्स ड्रिंक ऑप्शन डी कौन हाव द स्टूडेंट सैलो ए फ्यू सॉल्ट टैबलेट विथ वाटर तुमको जो सोकर एक्टिविटा कौन पे मुझे देखो आमर या पूर्व क्लास गोटे क्लास में सोकर एक्टिविटा पूरा भल भाव तार भिडियो देखिए सब बुझेली से देखिए तुम जापर सोकर एक्टिविटी कौन 100 कौन ऑप्शन सी गिव द स्टूडेंट सिप्स ऑफ वाटर और कौन स्पोर्ट्स ड्रिंक बुझिपाल ना रे आज पे एति था रहा सब क्वेश्चन फास्ट लास्ट जाए क्लास देख काली रेगुलर टाइम जो टाइम क्लास हुए हो रही जय जगन्नाथ पुणी देखा काली क्लास रे।